اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، ہم آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے مقدس شہر مشہد مقدس کی تاریخ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ایران کی روایتی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مشہد مقدس کے موجودہ جگہ اور محل وقوع پر بادشاہ جمشید نے سائلہ نام کا ایک شہر آباد کیا تھا، جس کے دو حصے تھے، طائران اور نوکان۔ مشہد مقدس میں نوکان نام کا ایک محلہ اب بھی پایا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ جب وہ سرزمین طوس میں وارد ہوا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہے اور ایک آواز اس کے کان میں آ رہی ہے کہ اس مقام پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں وصی دفن ہوگا۔ اس خواب کو اس نے حکم غیبی قرار دیا اور اس جگہ کے گردا گرد ایک 4 دیواری کھنچوا دی، پھر نور طلوع ہونے کی جگہ پر ایک قبر کھدوا دی اور اس پر ایک تختی لگوا دی جس پر یہ لکھا تھا، مرکد وسیع ہشتم ختم المرسلین۔ پھر وہیں پر ایک شہر آباد کیا جس کا نام سناباز رکھا۔ اس روایت کو صرف عقیدے کی روشنی میں ہی مانا جا سکتا ہے، مگر تاریخ کی آنکھ نے سناباز کو ایک گاؤں کی حیثیت سے مشہد میں موجود پایا ہے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون رشید جب رافع بن لیث کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے خراسان پہنچا تو سناباز کے دیہاتی محل میں قیام پذیر ہوا۔ وہیں وہ بیمار ہوا اور 193 ہجری میں اسی مرض الموت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے 10 سال کے بعد 203 ہجری میں مامون عباسی مرو جانے کے لیے اسی راستے سے گزرا اور وہ بھی اسی محل میں ٹھہرا۔ اس کے ساتھ امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تھے، جن کو مامون نے ولی عہد سلطنت بنایا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اثنا عشر کے ماننے والوں کے 8ویں امام ہیں۔ وہ بھی مامون کے ساتھ مرو جا رہے تھے، مگر مامون نے انہیں زہر آلود کر کے انگور کھلا دیے اور وہ اسی مقام پر شہادت پا گئے۔ سناباز نوکان کو تمام شیعہ دنیا میں عزت و تکریم کا جو مقام حاصل ہے وہ اس عباسی خلیفہ کے وہاں دفن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مقدس امام کے روضے کے وجود کی وجہ سے ہے، اور وقت گزرنے پر اسی روضے کی وجہ سے یہ جگہ ایک معمولی گاؤں سے بڑھ کر بہت بڑے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور پھر اسے المشہد کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا نام ذریح خانقاہ ہے، یعنی ایسے شہید کا مدفن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہو۔ ناظرین، مشہد پہلے دن سے ہی جہانگیری اور جہاں بانی کی زد پر رہا اور ایران اور عراق میں طاقتوں کے اتار چڑھاؤ کا اس پر اثر پڑتا رہا۔ سبکتگین نے جب خراسان کو فتح کیا تو اس نے امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کو مسمار کر دیا۔ ایک عرصے تک روضہ اسی عالم میں پڑا رہا۔ پھر ایک رات محمود غزنوی نے امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جس سے آپ نے فرمایا، محمود کب تک یہ حالت باقی رہے گی؟ ناظرین، محمود حضرت علی کا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے اس کے بعد ہی سبکتگین کے عمل کی تلافی کی اور مزار اقدس کو نئے سرے سے بنوا دیا۔ اس کے بعد غوریوں کے خراسان پر حملے میں قلعے کے ساتھ ساتھ حرم اقدس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ 34 برس کے بعد سلجوقی عہد میں ابو طاہر قمی نے گنبد مبارک کو ٹھیک کروایا۔ پھر ایشیا جب چنگیز خان کے زرد طوفان سے تباہ ہوا تو چنگیز کے چھوٹے بیٹے توئی خان نے شہر کی غارت گری کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کے روضے کو بھی شہید کیا۔ 1 صدی تک قبر مطہر بغیر گنبد کے رہی۔ آخر الجائتو خان عرف خدا بندہ نے روضہ انور کی نئے سرے سے تعمیر کروائی۔ پھر خدا بندہ کے بیٹے ابو سعید نے در و دیوار پر کاشی کا کام کروایا۔ قبر اطہر پر نقرئی قندیلیں آویزاں کی گئیں۔
दरवाज़ों पर सोने के तारों से बने हुए रेशमी पर्दे डलवाए गए। मौजूदा दरवाज़ों पर सोने की तारों से बने हुए रेशमी पर्दे डलवाए गए। इमाम का मौजूदा रोज़ा खुदा बंदा का ही तामीर करता है। नाजरीन, 791 हिजरी यानी 1388 ईस्वी में तूस पर तैमूर के बेटे मीरान शाह ने कारी ज़रब लगाई, क्योंकि यहाँ का मुग़ल हुक्मरान बागी हो गया था और उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। लिहाजा मीरान शाह को उसके बाप अमीर तैमूर ने उसकी सरकोबी के लिए भेजा। कई माह मुहासरे के बाद तूस को ताराज कर दिया गया। शहर खंडर का ढेर बनकर रह गया। 10,000 बाशिंदे तहतीक कर दिए गए। जो लोग उस बर्बादी और कत्लेआम से बच सके, उन्होंने रोज़ाए इमाम में आकर पनाह ले ली। उस वक्त तूस बिल्कुल वीरान हो गया था और मशहद उस इलाके का सदर मकाम बन गया था। नाजरीन, ईरान के दूसरे बड़े शहरों की तरह इस शहर ने भी अपनी चार दीवारी के अंदर बगावतों और मार्कों के हौलनाक मनाजिर देखे। गजनवी सुल्तान मसूद के ज़माने में यहाँ के गवर्नर ने 1037 ईस्वी में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अक़दस की हिफाजत के लिए दिफाई मोर्चे बनवाए। 1121 ईस्वी में शहर के इर्द गिर्द एक फसील बनवा दी गई, जिससे कुछ मुद्दत तक हमलों से बचने का इंतज़ाम हो गया। ताहम 1161 ईस्वी में गौरी इस शहर को फतह करने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने मुक़द्दस हुदूद के अंदर गारतगरी करने से एहतराज किया, यानी उन्होंने इस मुक़द्दस हुदूद के अंदर गारतगरी न की। नाजरीन, इस शहर के बड़े मोहसिनों और मकबराए इमाम के अकीदतमंदों में पहला तैमूरी बादशाह शाहरुख है और उसकी नेक सीरत बीवी गौहरशाद है। इसी गौहरशाद के नाम से एक तारीखी मस्जिद रोज़ाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मस्जिद गौहरशाद के नाम से मौजूद है। ईरान में सफ़वी ख़ानदान के अरूज के साथ मशहद के लिए भी एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इस ख़ानदान के सबसे पहले बादशाह इस्माईल अव्वल ने ही शिया मज़हब को सरकारी मज़हब करार दिया। उसके मंसूबों में मुक़द्दस शहरों बिलखुसूस मशहद और कुम की हिफाजत शामिल थी और इस हिकमत अमली पर उसके जानशीन भी कारबंद रहे। उन्होंने मज़ार मुक़द्दस की तामीर में ख़ास सरगर्मी का इजहार किया। इस लिहाज से तहमासिप अव्वल, जो इस्माईल अव्वल का जानशीन था, उसको एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। 16वीं सदी में उज़्बेकों के मुतवातर हमलों से शहर को बेअंदाज़ा नुकसान पहुँचा और 1579 ईस्वी मशहद के लिए तबाहकुन साबित हुआ। शहबानी अब्दुल मोमिन ने 4 माह के मुहासरे के बाद अहले शहर को अतात कबूल कर लेने पर मजबूर कर दिया। शहर के बाज़ारों में खून की नदियाँ बह निकलीं और बेदरेग लूट मार ने रोज़ाए मुक़द्दस के दरवाज़ों तक को अपनी लपेट में ले लिया। शाह अब्बास अव्वल 1585 में जब कज़वीन में तख्त पर बैठा तो वो भी 1598 तक शहर को उज़्बेकों से वापस न ले सका। तहमासिप सानी के अहद हुकूमत में यानी 1722 ईस्वी में अब्दाली कबीले के अफ़गानों ने खुरासान पर हमला किया और मशहद मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। उस कब्ज़े में भी शहर और शहरियों की तबाही हुई और रोज़े को भी नुकसान पहुंचा। 1726 में 2 माह के मुहासरे के बाद नादिर शाह ने इसे दोबारा हासिल किया। उसने अपने लिए यहाँ एक मकबरा तामीर किया और रोज़े की रौनक बढ़ाने पर तवज्जो की। नादिर शाह के इंतकाल के बाद मुद्दईयान ताजो तख्त के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें ईरानी सल्तनत का इत्तेहादो इत्तफाक पारा पारा हो गया। नादिर शाह की हुकूमत का सारा मशरिकी हिस्सा बिलखुसूस खुरासान अहमद शाह दुर्रानी के कब्ज़े में चला गया। करीम खान जंद ने खुरासान हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। फिर अहमद शाह और उसके जानशीन तैमूर शाह ने खुरासान का इलाका बाज गुजार अमीर की हैसियत से नादिर शाह के पोते के सुपुर्द कर दिया और इस तरह खुरासान दोनों सल्तनतों के दरमियान एक हद फासिल बन गया। ताहम असली हुक्मरान होने की हैसियत से इन दोनों बादशाहों यानी अहमद शाह और तैमूर शाह ने मशहद में अपने अपने नाम के सिक्के जारी रखे। नाजरीन, मौजूदा हालत में मशहद मुक़द्दस मशरिकी ईरान का मरकज़ और खुरासान के सूबे का पाया तख्त है।
18वीं सदी में जिस वक्त से अफ़गानों ने उसके मशरिकी हिस्से पर कब्ज़ा किया, ये सूबा अपनी पहली वुसअत के लिहाज से आधा भी नहीं रहा। कुरून वस्ता में तूस के बाद नीशापुर पूरे सूबे का मरकज़ी शहर था। उसकी जगह मशहद ने ले ली, मगर नादिर शाही हुकूमत के ज़वाल के बाद कोई ना कोई शहज़ादा गवर्नरी के ओहदे पर फायज होता रहा। फिर ये मनसब रोज़ाए इमाम के मुतवल्ली को मिलता रहा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारी पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें, ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।